Gabi! I gotta say that again. Good evening. Ayun gabi! Hello from Arizona, USA, to the Philippines. Kumusta mo? Gikan pa rin siya sa Arizona. You guys are high power. No? Kuya, power ka kayo mudahig daw. You know, I feel like between the music, Naribati ko, tunga-tunga sa awit, between the presentation, tunga-tunga sa presentation sa skit kanina. it's like you already took my message. No, kay mula kisulti na daan ang mensahe nga ako ipaabot ka nun. Isn't God amazing? No, kuya, kamalan kayo ng Diyos. Well, that got applause. That's awesome. You know, as I was... Oh, I'm sorry, I got it out. As I was listening to your worship, Nasadyan kami lang po sa itong mga pagdahig kanina, you're singing, I am free. nagkanta ka na, gawaston ko. Free to dance. No, gawaston nga musayaw. Free to run. Gawaston nga mudagan. Free to live for you. Gawaston nga ipaabot yun, ipasaka ang ngalan ni Jesus. Then you said, I have the authority. Doon ito Jesus magkita na has nato given ang katungod nga gikan kang Ginoong Jesus. Tulitan nga gikan kang Jesus. You are my champion. No, ikaw, kampiyon ka ika. Undefeated. No, way pildi-pildi. Every battle. No, tanan nga mga, Say every battle. tanan nga mga pagbatok. How many? Every battle. Tanan nga mga pagsulay. You won. No, nidaog na kaigsuon. Every wall comes crashing down. Every wall comes crashing down. Tanan nga mga pader, nga bungkag. You crown me with confidence. No, gihatagan yun with kumpiyansa ni Ginoong Jesus. I'm confident in you. No, kumpiyansa yun nagikan sa Ginoo. Undefeated. Why pildi-pildi? Ang lagi mga pildi-pildi ang anak sa Do you Ginoo. want to be undefeated? Do you want to be undefeated? Yes. Gusto ba mo nga wag may pildi-pildi sa mga pagsulay? He said, Ingon nagpulong sa Dios. I am Siya mao who I say you are. kung kinsa ang nagpaila-ila nga Dios. I feel like, can you hear me? Kung matungkal malinyo si Pastor Jerry, Hello? Oh, Much better. mas payo, mas payo, mas Oh, payo. that's better. Thank you. Salamat daw, salamat, salamat. Thank you for having me tonight. Salamat kayo kay naa siya karon nga gabi. Yeah. I'm going to speak tonight on Ako'y gusto i-isgot sa inyo ha. break these chains. So, kanag yung pag gawas sa Break mga these gapus. chains. Gawas sa mga gapus. I'm done with it. No, humana na taan na igsuon. Are you done with things that hold you captive? Humana ba taan ang mga butang na nagapus sa We mga? just saw addiction, No, katong mga butang na nakaalisin mo. Mga ulod doon. pressure. No, mga That was done so well. butang na nakapagapos din mo. Okay, you know what? We were together a couple days ago, Ako'y nag-interpret niya. Katong niagi itong sa mga simbahan. and I just want to say to you Ang guys, gusto na ko isulti sa inyo nga karon. I think sometimes Nausahay daw, he says something I don't say. nagili pa ako kasulti. So, who will tell me if he's saying Okay, something? sa rin mo sulti kung balik na Thank rin mo sulti. you. Let's pray. Thanks, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place.
Holy Spirit, we welcome you. We say, come. Come. Father, you've already been invited in. You've already been sung about. These young people have already worshipped you. They have worshipped the King of Kings and the Lord of Lords. Father, I thank you tonight that you have come to break chains. And all those things that were represented. Father, you have been preparing the way. What a merciful God you are. You are magnificent in all of your ways. We worship you. We worship you. Father, my heart is overjoyed when I see all of the young people in the room worshiping you, King Jesus. Have your way tonight. Have your way. Do what only you can do. How you do it. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. I want to talk to you tonight Gusto natin ipabot sa inyo atong ng gabi about chains, about ana mga gapos igsoon, about freedom, about sa kanang kanawasan, about victory. hitungod sa kadaugan. We sometimes struggle to admit Usahay maglisod kang dawat when there is a struggle. ana ay mga pagsulay sa tuwang kinabuhi nga kalisdanan sa tuwang kinabuhi. We sometimes struggle Usahay kang yun kalisod ta when there's questions we can't find kung ay answers. mga pangutana nga way katubagan. We see doubts start to creep in. Usahay magduha-duha pa kita. We see our desperate situation. Usahay kanang naay mga panahon nga maging desperado ka sa mga We see sitwasyon. our unmet expectations. Nga naay mga butang nga wa niya nag-expect nga wa nahitabo. And that grows into frustration. Nga mga butang panahon nga lain na to ang kinabati. Are you frustrated with life? No, ikaw ba igsoon bakit mga frustration sa kinabuhi? Are you frustrated with relationships? Diha pinagi po sa mga relasyon nga na-frustrate pa ka. Are you frustrated with where you currently see yourself? No, na-frustrate pa ka kung asa ang imuhang sitwasyon karon sa imuhang kinabuhi na nakita nimo. You know, the church tells us one thing. No, ang simbahan na ang mga butang na ginatudlo, Our school or our friends tell us something different. ato ang mga kaila o eskwelahan ay ginasulti po dalahi. My parents just don't understand me. Usahay, ang itong ginikanan, di kasabot na to. They just don't get it. So, wala nila nakuha igsoon. And all the while, O, nilabay lang ang mga panahon, our frustrations ato ang mga frustration sa kinabuhi. begin to grow and mount. Nagkadako, igsoon. So who do I believe? Isa ba yun ang akong tuhuan? What is really truth? Usa ba yun ang tinuod? Let's begin to see Magsugod pa, natawon na to, what God wants us to kung see. unsay gusto ipakita sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. In 1 Peter 5:8, Unang Pedro, it says, ingon pa sa pulong sa Dios, nagingon, the devil prowls like a roaring lion, ang yawa susama sa usa ka leon, seeking whom he may devour. nangita nga kinsa ang iyang tukbon. And we know from this one scripture Na kini nga pulong sa Dios nagsulti, that he's after you na ikaw gyud kinapangita sa and he's yawa. after me. O ako pod. You know, we just saw it right here. Oh, kita tanan naman ta diri karon.
Proverbs 4:23 Sa Proverbs 4:23, says, keep your heart with all diligence, no, paglantaw yun kanunay sa imuhang kasing-kasing, magtuon kanunay. for out of it springs the issues of life. Okay, tanang mga butang sa kinabuhi nagikan yun sa kasing-kasing igsuon. More than anything, No, sa tanan ba mga butang, we're to guard our heart. bantayin yun ang imong kasing-kasing. We're to protect our mind, Bantayan yun nato atong hunahuna. for life flows from it. No, kay tungod kay kung sa imong hunahuna, kung sa nasa imong kasing-kasing, mao ni mahitabo sa imong kinabuhi. The scripture goes on to say, have nothing to do with a corrupt mouth. No, mao ni ingon sa pulong sa Dios nga di ta makapilapil sa mga butang na makapadawat kanato. Keep devious things No, bantayan nato ang mga pulong na mugawa sa tuwang bakbak. from your lips. Gikan sa tuwang mga bakbak. This is where the enemy attacks. O na, dirigyod na pamaagi na aglawa mo atake sa imuhang I mean, we kinabuhi. just saw it. O, nakita man nato na ganina. And they did a marvelous job. No, nindot ka I mean, ay they were nakita nato really ganina. into it. No, mao gyud tong realidad sa kinabuhi. Heart is really an interesting word. No, ang kasing-kasing nindot kay ginihisgutan. In the Hebrew Ya sa Hebrew. and in the English, O sa English ka Hebrew. yeah, we're going to talk just a minute. In the Hebrew, the heart represents a person's No, ang mind. kasing-kasing daw mao ni nagrepresenta sa hunahuna sa tao. Their thoughts, their will, and their emotion. Ang hunahuna ug ang pagtugot niya sa iyahang kaugalingon ug ang iyahang emosyon diha gyud magsugod sa hunahuna. But in English, with the heart, No, diha sa English ang kasing-kasing we talk about our emotions. no naghisgot lang og kanang sa tuwang ginabati. 2 Corinthians 10:15 says, 2 Korinto, casting down arguments, no, casting down arguments, o tanan ng mga argumento, and everything ang tanan mga kinaagian, that exalts itself against the knowledge of nga naghimog Christ, yun nga ang kaugalingon lang ang gito'y pagbabaw, and to bring every thought no, tanan nga mga hunahuna, into captivity. na ginapos igsuon. So that means when these thoughts come, we've got to take authority over them. Wala kung na yung mga pagsulay, kinahanglan yun ba? Kung nasa ito no? Kinahanglan yun na yun ang otoridad na gikan sa Ginoo. But how do I take my thoughts captive? How do I really do that? Usaon man ang igsuon, usaon man yun na siya na pagdapos ang panghuna-huna. We have to have a relationship with Jesus Christ. Kinahanglan, aron mahigawas pa, na atay relasyon yun diha kang Kristo. We have to know Him. No? Kinahanglan na to siya mailan. And we have to obtain our help from Him. No? Nagdayon yung tagtabang ganun na yun sa Ginoo. And then we have to recognize those No? thoughts. Kinahanglan yun, ilailahon yun nato si Lord. And then we have to say no to them. No? Muna mga butang na kinahanglan yun nato mo say dili yun. We pull them down in Jesus' name. O walang tanan ng mga nasa tumuna-una, kinahanglan yun, pinaagi sa pangalan ni Jesus, unaog tayo igsuon. Chains. O mga gapos. Chains. O gapos. How many of you are carrying chains? No, pipila sa to karon nga mao ni nagbitbit aning mga kanina, nagapos igsuon. We saw it. They're chains of addiction. Nakita na to ganina, daghan kay kinapos sa mga butang na dili tayo addiction. They're chains of depression. No, na ay gapos sa depression. They're chains of anxiety. No, kaya kaning wala kay kalinaw sa imong kasing-kasing ginapos ka. So many different things equate to these chains. Daghan kayong mga butang na And you know what? ang tao nagkinabuhi yun, nga ginapos. And you know what we do? We have them around our neck, No, mga na, hindi man makita, kung nasuot na ito sa itong liyong ba. and we come to church, No, mga na, kahit wagto kang simbahan, or we go to school, wagto kang ispilahan, or we go to blast, no, kahit wapil ka sa class,
And we're walking around with these Pwede chains. lang kayo, nga nagsuot-suot, hapon ka, aning kanina, nga nagapos ang inyong kinabuhi. And you know what? You just can't seem to break loose of these Kamalo ba ka, nga chains. maglisod yung tagbuhi, ana na mga kanina, kanagapos, igsuon. Even though they're heavy. No, kahit bugaan kayo. And if you wear them long enough, No, they get heavier. nagkadugay, nagkabugaan, pag imuhang ilimpit. But yet we hang on to them because they're comfortable. No, kinahanglan ba nga ato aning bitbiton, kay nahimo na lang kang komportable. This chain is mine. Okay, mani ako ang kinabuhi, ako aman eh. I deserve this chain. No, deserve. Sakto lang kinila ko. I worked hard for this chain. Dili ko kapuyo nani, mahal na ginapos ko. And you think that I'm going to give my chain up for what? Kung bangka nga ako na ihatag para lang sa wala. How many of you, and you don't have to raise your hand, Pipila sa inyo hakaron, dili na kinahanglan nga isa ka inyong kamot. how many tonight, as you have worshipped, Pipila sa inyo hakaron, nga nagdahil ka sa Ginoo, as you've watched this display, nakita inyo tong drama kanina, we look at that and we think, wow, that's really good, that's really true. nakita ninyo nga, ay, ito ka, ay, tinuot yun ba? Okay na yung tinuot sa kinabuhi. But quietly, Pero sa hilom lang, sa tago, I have my chain. naanay kalihan karon nga ikaw mismo, susama ato nga tinapos na dito bitbitin nga iwang kanina. You know, we all go through times in our life when maybe sickness comes, No, kung ba ka nga na ay mga panahon sa tuwang kinabuhi na naay manatian ng wabot, or we find ourselves in an unhealthy relationship, o nakita na ito itong kagalingon na naatay relasyon na dili yun kaayo maayo, or maybe o you're having trouble or issues basig kay naka sa mga kanang pagsulay karon o mga kagubot karon with your mom, sa imuhang ginikanan, or your dad, sa imuhang amahan, or maybe a brother or sister. o sa imuhang mga igsoon. There's so many variables that identify with this Daghan chain. kayong mga butang na naa sa kinabuhi sa tao nga nahimo siyang ginapos tungod sa mga butang na iyalang nasa iyang kinabuhi. And then there was that evil COVID thing. Oh, You guys remember? panahon sa COVID. It brought fear in. Nagdala mo itong kahadlok sa tuwang kinabuhi. They told people you have to stay at home. No, ingnan pa yun nga, sa balay lang yun mo. Ayaw yun mong gawas-gawas. You have to stay away from people. Nga, dili mo dapat makipadhalubilo sa ubang tao. During that whole thing, I lost a brother. He died. No, kato nga panahon na, ako namatyan kong igsuon ng lalaki. But it was because of a hospital that didn't treat him right. Okay. So there's fear, there's anxiety. Tungod lang sa ospital, huwag yun siya kitambalan. Tungod sa kahadlok o sa negatibo nga hunang-hunang. Do you know what fear is? Kabalo ba ka aning kahadlok? Does anybody know what fear is? Isa din na yung mga kahadlok, eh. Taas mo, If you use fear as an acronym, no, kung imo daw ika ng kahadlok, you have F for fear, false, no, kanang F kay baka. E, evidence, E, evidence, Ebidensya, A, appearing, no, kanang makita, R, real. no, murag tinuod. False, evidence, appearing, real. Oh, murag tinuod na nimong nakita igsuon naghatag kahadlok. A lot of times that's what these chains are. Mao na nakapagapos igsuon sa kinabuhi sa tao. We read the scripture, the enemy is seeking to devour Mao na whom he might. kita gyud nato na ang demonyo nakita gyud siya bunon. Fear is a killer, Mao na ang kahadlok igsuon ay kilir gyud kay na. and it's the opposite of faith. Mao na kabaliktaran sa pagtuo. Yet we hear things So daghan ta madunggan sa tungdunggan. that are contrary to God's word, Na dili pareho sa pulong sa Dios dili. and Kontra. we swallow it. We Wala accept ato it. ra pong ginawat ra mo na sa tong kaugalingon. And the next thing you know, Diya sa mga maiban-ani mo, you got more chains around your neck. isamot na hinuon nga ginapos, daghan ang kadina sa kinabuhi.
And so the more that Satan tries to throw at you, No, sa daghan kayo ginalabay sa yawa sa imong kinabuhi, the more it puts you in bondage. mo na damo hinuon nga magapos ta igsoon. The devil has zeroed in on us, No, ang yawa, and we're getting hammered no, budag-budag lang kita kanunay sa yawa ba? with an all-out assault No, kana tanan nga ginabuhat niya para natong tanan. that sometimes we're literally gasping for air. No, na mga sangyaw nga dili maayo nga mga pinulungan. We're being weighed down by these chains Wala nga bukatan kay igsoon tungod sa mga gapos sa kinabuhi. that hold us captive. Na mo na nakapagapos sa tao. John the Baptist was a strange man. No, si Juan Have you heard of Bautista. John the Baptist? Duda na ba nato iyang ngalan? He's a strange man. No, strange siya nga tao. He had a whole list of enemies, No, daghan kayo siya kaaway. including the religious No, leaders. apil pa itong mga hinibahon, reliyoso. And yet, No, pero, this very strange man kini nga tao nga dili kayo normal, kakaiba. baptized the Son of God. Nagbaptismo yun sa anak sa Diyos. I want to tell you No, gusto na ko, ingnan mo. that you might think you're a nobody. No, usahay, nagunahon ko ka nga, wala ka man ko. But Jesus says you're a somebody. Pero ingon ni Ginoong Isus, ahi, uyaw yun ka. Jesus said you are a somebody. No, naagyon kay, ikaw yun igsoon. Somebody ka. Dili tinuod nga, wala ka. Nagsalantra ka. So what you saying? I convinced that they are somebody. Good. You are somebody. Oh, ayaw to nga. Maliwala lang ka. Dili na tinuod. What are you doing? Kaya yung mga energy, pagkirti ka makasayaw ang And you're worshiping. Grabe, hilak-hilak pagurong ka. And you're praising. Dahil ba yung kinbayos Ginoo? And everything is awesome. No, lami kay kung inawon. And then you go home. Pero sabihan mo uli na ka. And you go into your room. Sunod mo sa imong kwarto. And all the energy is gone. Tanan nga mga kadasig. And it's just you and Jesus. Kasabihan, nakatubang na ka sa Ginoo. Ikaw lang ang Ginoo. That's what these chains represent. Mo na, so mo nang kanina, kanigapos nga nagrepresenta. Despair, frustration. Frustrated ka igsoon, wa ka kasabot sa imong gibati. John saw so many things, No, si Juan, daghan ka siyang nakita. but yet he questioned. Pero nagutan na siya. He questioned who he was. Nagutan na siya kung si kinsa siya. He questioned, was he really of value? No, nagutan na siya kung naabaya yung ko'y kanang kantidad o pili. The Holy Spirit is so gentle. Pero ang malang espiritu, uyaw kayo. He's so purposeful. No, naagay katuyuan, gipabot yun ang And he katuyuan. comes and he wants to set us free. Wala, gusto kayo niya sa tuwang tanan nga mahimog yung dumaston. But then we find ourselves in a dark prison. Pero sahay, nakita na itong magalimon sa gitgit kayo na sitwasyon. Kind of like what John found himself in. No, sahay katong bukod na gitating ni Juan. And John questioned, Yan, namuntahan ko siya. but the faithfulness of God. Pero ang pagkamatinudanon si Ginoo, How many of you know what this is? kailan ba ka usan na siya? $1, money. $1. How many pesos does that represent? Ila, sa 50, sa 60. 58 58 pesos. Who would like this dollar bill? Kisay gusto na, kisay gusto na eh. See, it's nice. O, nindot kayo, bago pa kayo. It's fresh. O, humot pag yan. Doesn't look good. O, walang humot. So who would like it? Kisay gusto na eh.
guys here. Oh, ganun grabe oh. Yeah. Gusto niyo magawat ang taga-direct dito, di na, taga-direct pa dito. Oy, di kumot-kumot. But you know what? Oy, kabalo ka? Now it's all crumpled. Nga, kumot-kumot naman. Kumot naman, Ikson. It's messy. Pangit na kitanawon. But do you know what? Pero kabalo ka? It still equals Susama, maura di hapon ang ilang kandidan. 58 pesos. Pintayon sa ray hapon. It does not matter No? Walang yun na. Ikson, wala nang matter. how crumpled your life Kung is. unsa na ka kumot or usa ka pangit ang imuhang kinabuhi. You still are valuable. Maura gihapon ang imuhang balik sunod ya ubangan sa iyo. Oh, wait. O tabag-tabagan pag yun. Abog na, abog. You can stomp on it. O pwede rin mo tabag-tabagan. You can get it muddy, No? Utang ni Muslapok. but it still has the same O value. nagyapon ang kandidan. Sa kitang akso nagyapon. Just like your life. Wala ko nagkita karon. It does not matter what chain you have around your neck. Wala yun na isuon ko. Kung saan naglasing gapos ka na sa imong kinabuhi. It does not matter what has happened to you. No, dili yun importante kayo kung sa'yo nahitabo sa imong kagahapon. What matters is that we come free of these. Ang pinaka-importante, kinahanglan magawas nun taanan nagapus. But the chains do not affect your value. No, kanagapus isuon, dili yun nakapekto sa imong bili. Just like this dollar. Susama bill. ng kwarta. I know you raised your hand. You wanted it. Oh, but you're dyan. not. Yeah, but you're not going to get it. But you're going to help me. O, sige dyan. Yeah. Tintog. That's mean, huh? Hindi mo na iman nila, takat yung simpo. You get to touch it, but you don't get to keep it. O, kunita lang dyan ha, pero hindi na inyo ha. So you take this, and you be led by the Spirit, and you go give that out to somebody. O, matag lang sa urban. Isang isultihan sa dalang espiritu sa inyo. Dawat natin! Pamalitay! Pamalitay din! And I know you're probably saying, wait, that's not fair. Uy, kayo ang gagawin din eh, magbatas! Dapat ako namin nakadawat. You are still valuable. Ay, maakapan yung mga galing. Have you found that following Jesus sometimes is hard? Malo ba ka, di ba? Inubang na sinati nga ang pagsunod kang Kristo, di Found sa that iyo. it's hard? Isod. But Jesus is faithful. Pero si Pinoy Jesus, kung He's tinudanon ka. always present. Noon, kanunay, naagin siya kanunay. He always has his hand upon Noon, you. naagin ang iyahang mga kamot sa imuhang He kinabuhi. said he's a friend that sticks closer than a brother. Noon, mura sa susama sa amigo nga, suod kayo yun, nga higalas. But what about these chains? Pero usapan, kaning dapos. I'm lonely. Noon, na makahatag yung kamingaw. Have you ever felt lonely? Nakabati, mga kamingaw. Have you ever felt broken? Nakabati ba ka nga, kanang gubak kayo mga kasing-kasing. My family has left me alone and they said, you'll never change. Ingat kasi mo ang ginikanan, gibiyaan ka nga, wala kayo pag-asa na mabago ka. Maybe you've heard those words, Siguro nagkadungog na ka na ng mga pulong. but that is not what Jesus thinks Pero about. dili na mao ang unang-una lagi ng sustain mo. Amen. As we saw it down here, So, kanina nakita na to. maybe you're hooked on alcohol. Oh, pwede siguro, nahubog kayo ka ba? Maybe drugs. Uy, sugod-sugod kang druga. Some of you might say, but you know what, Pastor Gene? Ang
pipila siguro sa inyo, musulti, kabalo ba ka, Pastor Jing? I can be here, I can smile, O, pwede kayo, ako diri, makangisi ko. but I'm really hurting inside. Pero, dahil kayo kasakit sa ko kasing-kasing, sunod lang. And I want to tell you So, isultingin mo, that Jesus will meet you right where you are. no? Nga sige ng Jesus, makipagkita yun mo, makipagstorya yun mo, pasinasa ka. And you might think, well, how's he going to meet me? Because I'm certainly not going to make myself known in front of these people. Siguro may undang na, usaon, pag kitas Ginoo sa ko, nga wala magkuhaning mga kaubana. Or you might have a voice screaming in your head. Wala yung mga kanagtingog sa imuhang And we saw that illustrated up front where he was pulling out his hair, saying, and it's like the torment. No, It's nakita so niyo ko great. kanina nga murag dahil nagbitirahay nga murag something nga murag nag-distract sa imo ha. And maybe you came tonight and you don't even really want to be here. O kasi yanto lang ka, di yung kagusto nga na adri karon. You came to see what was going on. Yanto lang ka kay gusto nimo mutan akong sinayta mo diri. I want you to listen to me very closely. Nagiyog ko nga maminaw ka tarong karong nga gabi. It is not an accident that you are here. Dili aksidente ngano na karon. And it's not an accident that I am here. Dili po aksidente ngano na si Pastora Jeannie karon. God knew Kabalo ang Ginoo that He was going to bring me na dalon gyud sa diri nga dapit. 7,500 miles No, yan ang kalayo. Isuon 7,500 miles to talk to you. para na makipagstorya sa inyo ba. Only He knew No? Ang Ginoo lang ginakabalo, nasayod. that what He had put on my heart to Kung share unsay gibutang sa Ginoo sa kasing-kasing nga isulti ni Pastora Jenny karon, was exactly what He put on the hearts of the worshipers, na mao ni gibutang ko sa Ginoo sa mga kasing-kasing sa nagdaig ganina, of the team here. katong nag-skip diri ganina, nagdrama diri ganina. Do you see how God orchestrates things? Nakita ba nimo giunsa pagplastar sa Ginoo ang Can you tanan? see that? Kita ba nimo na? That He would speak to me Ang in Ginoo America, ipagstorya nako nga nako sa Amerika. and He would speak to the worship team, Nga ang Ginoo po nagipagstorya po sa the to dance team, sa nanayaw po kanina. and He orchestrates it all. Wala iyang giplastar yung tanan. He has orchestrated your life Wala ang iyong kinabuhi iyan ang yung nagiplastar ba. to bring you here tonight Para dagkon ka kanini kang mga dapit. because you have purpose. Ito mo na ay kasinukan ang iyong kinabuhi. Back to depression. O, balik tayo ng depression. That is a real area of interference in the lives of young people Mao today. na ang kalakaling tinuod na sinati sa mga kabatanunan karon. And what the depression does, No, kabalo ba ka kung sa resulta ni we begin to look through negative eyes. No, butanaw na tag mga sugod na tagtanaw sa mga negatibo na to na makita. We look at things that really aren't true, but the enemy makes you think they're true. No, makita na to kung kahit dili tinuod pero ang yawa, ang iyang ipaabot na to nga tinuod yun. After depression comes despair. Umana lang kanang depression, kanang desperado. And that's where so many young people literally take their life. Mo na daghan kayong mga batanon nga nagpakamatay yun, ang bakmol. I don't know about the statistics of the Philippines. Wala kong kabalo. Maybe you do. Tila na sa namatay diri sa Philippines, mga batanon tungod ang depression. But in America, Pero dito sa ilahang dapit, despair ang pagka-desperado igsuon. and young people taking their lives No, kabatan mo dito, napakamatay yun. have reached an all-time high. Iabot yun sa taas kayo nga, How is that compared to the Philippines? kumpara sa Pilipinas doon Is that maybe not as much? Dili daw kayo, dili. Not as much. Praise God. Praise the Lord. But we want to deal with the issues at hand before we get to the Pero place. kinahanglan yun nato ni idilig suon bago ta magpadayon. It doesn't matter what I have. No, dili na, wala nang matter kung sa'y
na nato. It doesn't matter what people say to you. Wala po na usa pa isulti sa ubang tao, wala na nagbater igsoon. I want to tell you that if you have asked Jesus into your heart, No, gusto na ko ipamon sa imo kung naa si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing. you are a child of God. Anak gyud ka sa Dios. And because of that, Itungod ana, you can begin to take the chains off. wala ang tapos pwede na gyud na matanggal ang suon, gawas ko na ka. Ilay-ilay. But you know, Balo ba ka? I accepted Christ in my heart and I still have this issue. Itawag naman ako si Kristo sa kuwang kinabuhi, pero That's why we've come. walang kinahanglan, muduol gyud ta. We've come to bring freedom No, through dibuol the ta. power of the cross. Para mahimot ang gawas nun, pinagi gyud diha sa cross. That's what Jesus did. Mo na gibuhat ni Ginoong Hesus. And by coming to No, Christ, sa diyan nagpaduol ka ng Kristo. by bringing our needs to Him, No, sa diyan naglugod ka diha kang Kristo. He unlocks the chains. Mo na hinay gigag pagawas ka sa He kapos. unlocks the chains. Ipagawas na ka sa kapos. They're hot. Okay, They're heavy. bugat. You want your chains to come off? Gusto ba ka? Gawas nun ka na wala na yung kapos sa I imong want to be kinabuhi. free. Amen. So we take them and we toss them down there. O, tanggaan na gina siya niya. Sana na. John 10:10 says, John 1, Jis, nagingon. the thief comes to steal, Ang kawatan, wali nga kawat, to kill, and to destroy. ubatay, laglag, uguba. But Jesus said, Apan si Ginoong Hesus, I come that you might have life yari kay and hatagan have kang it kinabuhi. abundantly. Kinabuhi yun, ganaan yun, at tinukod, kalipay. As people, No, kay kita nga tao. we have submitted ourselves Ato nag-isubmita na itong kaugalingon. to more thieves than we have realized. No, sa kawatan. Ato nag-isubmita na itong kaugalingon sa kawatan. It comes with false religion. No, kay kanang naging relihiyon nga dili mao. It comes with culture. Kanang kultura po nga wala na mao. It comes with sex. O kanang kung pagkikilawas nga wala pa nakasal. A big one is unforgiveness. O kanang yun, dili mga pasaylo. But the Bible says, Pero ang pulong sa Dios na ingon. if we forgive, Pero kung magpasaylo ka, we will be forgiven. magpasaylo ka sa Ginoo. Amen. Amen. You want to be forgiven? I want to be forgiven. No, kisa may gusto mapasaylo diri. We have to relieve ourselves from being in bondage to No, the faith. kinahanglan kita mo gawas ang pagkagapos ba? By doing that, you've got to submit yourself to Jesus. No, pagbuhat ana, diya kita to masumbitan. Ato ang kinabuhi kang Ginoong Hesus. You know, it was quite a few years ago that I was in high school. No, sa diyang high school pa daw siya, pinakatuloy na nilabay. But I still experienced No, na sinati ni Pastor Jenny, things that you experience. mga butang po niya, iwa po na sinati. Because as we saw, No, sa diyang nakita na ito ganina, na drama, the thief does the same thing. no, ang yawa, oh, yun na, gawatan ko na nila and over balik-balik lang yun na, balik-balik lang yun na. But you have come tonight, Pero sa diyang, pag-abot ni mo dili karon, you have come to submit yourself to no, the di Lord, hari ka para imong isubitan ang imong kinabuhi kang Jesus. to enter into relationship, Para aron makipagrelasyon kang Ginoong Jesus. to enter into the freedom, No, para mahimong gawas nun, pinagi kang Ginoong Jesus. and it's all because of the power of the cross. No, mahitungod na dito sa gahom sa cross. You know, when I see you all worshiping, No, sa diyan nakita na ako mo ganin nga nag-guides Ginoo. I think probably there's not a care that you carry. No, sa diyan nag-dive ko, mamati na ko nga wala kay mo gihuna-huna ba nga bukat nga ginadala-dala. But I know differently Pero ako naging ko'y kasabot yung ko. because we hide things. Kay isahay, nakamagod tayo, ginatago lang nako.
I'm not saying that everybody has chains, Wala ko nagingon nga tanan nga naay mga gapos, but in a group this size, pero pipila siguro karon. there's some of you that have hurts. Naagi pipila karon nga naagi ginabating nga kasakit. There's some of you that are wanting to be able to come free and have rest. No, gusto pipila sa inyo nga gusto lang gyud niyo nga mahimong gawaston ba mga kapuway. And freedom. O mahimong gawaston. And I'm going to ask, O gusto ko mangutan na karon, as we begin to go into prayer, o sa dihang mag-ampot na karon, we have a powerful Savior. o naatay damhanan kayo nga maduluwas. The power of God is in this place. Ang gahom sa Dios sa karon nga dapit. The fire of God is available. Ang galayo sa Dios available yun. Repentance, Pangayong pasaylo, forgiveness, pagpangayong pasaylo, and us saying yes to Jesus. wala mo gibutag yes kang Ginoong Hesus ako ang kinabuhi. He will take our yes No, dawaton yun ni Ginoong Hesus sa imuhang pagsulti ko. and He will transform your life. Nga usabon yun sa Ginoo ang imong kinabuhi. So, Father, I thank you for this evening. Ginoong Hesus, salamat kaayo karong nga gabi. Father, I thank you that you have already orchestrated the evening. Salamat kaayo kay ikaw gyud namugna ani karong nga gabi. You have put it together so marvelously. Naami karon kay mo ni ang imong katuyuan. It is displayed Mo ni imong pinapakita in our actions, no sa mga buhat, in our singing, sa mga pagday, in the sa scriptures, pulong ang mga nalumog. in the illustration of the dollar bill, Sa mga nakita dito sa kwarta, in the example of the chains. no, ang ehemplo sa gabus. Father, you want to set us free. No, ikaw amahan ang napagawas ka na mo. I'm going to share something that I had no intention of sharing No, na tonight. may paabot sa inyo nga dili man tani na ko ni isulti pero